Thank you so much, sir. Kita kami ni Sir Ugmarang, 5 ka buok. Tara si Sir naghatag og marang. Thank you so much, sir. Naka-live ka karon sa Jamie Network. Thank you so much. Hi, thank you. So, a day of our lives bilang mga estudyante ng animal production swine. Onya kay kuan man lagi. Napura kami si leksyon si mama sa kuan sa eskwelahan. Kay pagkahumag discussion, paspas kag discussion galupad-lupad, ga jump ra kanggaro. Mag-quiz dayon. Nya karon kay makagawas mi atomic claveria kay maglusi mig utin sa baboy. Excited kayo. Excited kay si Sir magalusig utin